همه کسی سوزین خوبین دخترای خوشرو. امروز یک جای KFC میپزیم از مشتیفم بیارم پلتما گیران کنم. امروز یک جای KFC میپزیم کیلو بیچلی KFC های همه کسی افیر بیاریم. آسانه که اکو پختنش ایروز یاردم چیم نیومده اکمه ایروز پاور ایروز سایده پاور صحبت میکنیم چخ میکنیم اویدی موضوع های زندگی اویدی موضوع های کار اویدی موضوع های فرزندا سوالات موشه مرحمت کنسلتانتانی عزیز و پیچکوی نو پیوست شدگی سه گل خریدگیم تماشا بینا چند قشید میگو میشنونم شنن که من اسپید نمیکنم یا رو بشنونم از گلو من نشان تان میتیم یا بورا KFC پختن میگیریم ایروز KFC که در مغازین میفروشن کنم خیلی تیار میکنیم در پیش خونه ما مغازین است همین خیلیش تیار میفروشن پروستا یک جای جارید میکنیم شد روغن شا انداختم خوش آمدین همه کسا به افیری ما نوری دیده تاجی سر سلامای همه تون علیکم سلام tak میخونیم سلام علیکم سلام سایده سازین مرا دکور نمیگیره نیکین چور نیکده نه چی نمیرتونه کدومی که در گلاونش صورتی مردک باشه چور نمیکنم میگم کدوم مردک دما نویسته ما کچی مردک کار نمیکنم برای امی در گلاونیتون صورتی کودک یا که اگام صورتای گل پل بمونه که امو مردک هم باشه بنویسه اینکه سایده مو زنه که اپا جان بلندی قدی شما چنده؟ 1.68 قدی ما 1.68 سلام سایده جان علیکم سلام خوش آمدین همه کسا به افیری ما رحمتی کلان شما چی خیلین همه کسا سوزین خوبین سلامتیتون سوزای так Хотите моих дядей на шариках? کودکا ساز خدا بشکر کودکا ساز او زیرک در آمده فاطمه رای سادی گرفتم مصطفی رای مقتو گرفتم ایروز یاردمچی خونم نیومده گفتم تو KFC برواردگی بودم از سهر ای مرای زیلنی اکو جارید میکنیم ایروز یاردمچی خونه که نبود سایده یا بار خورد لوسترم اگه جو خریدم لوسترم بود خانه ها را خریدم در لوسترم بود Там что делать? سکرین Ну, Мустафа, она не делала. بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه نشان تنهازی نشان میتیم از مامی مرغه ما انداز Шарик. ایسی بیا فاطمه وات فاطمه مغازین رفته بینه چی گرفته بخچه Шарик. شهری سکتوری سرش خریده با
Подожди, ты нужно подписку. Özü nişan metim Fatimara. Özü mami margakoma andazum. Fatimara nişan metim. Она уже наверное, была. Привет. Было? Да, привет. Вот тоже привет, птички, вот это. Chali kor. Hama kor haste. برای آدمی کارگر کار هست. Есть خدم چی کار میکنم؟ خدم در شرکت فبرلی کار میکنم. ای هم از ونیای بلند دارم. علیکم سلام. گل رخسار در واتساپ بنویسین شما میگم در کجایه. اگر شما در شوی من اینترسنی باشه در واتساپ بنویسین. ما شما در اینترسنیم یا که شما؟ رحمتی کلان سال شما چه خیلی انسوزین خوبین؟ خانم نشان تیم یکم روزی دیگر. شکرانه بانو رحمتی کلان. مرم شما را دوست میدارم. از من کامیرا ایسا کنم. بعضی ها گفتیان برای چی استریم. من نامشا چی مانده دادم. KFC میپزیم. گفتم که نه KFC پختیستم. Закривай. Закривай. Скрипайся, такие как чёрка. اینه خیلی گلو گرفتم. ایو کلون میشوند کو. آی میشنونم شما همه چی خریدم در اینجا تیار کردم بینه. اینه. ای خوککش تر کردن در کار همه چی برای گل گرفتم ویتامین شم همه شا گرفتم قطیچه‌ام در بالکن یازی میبرم گلوم میشنونم همه شا. باید من شما در نشان میتیم چه خیلی گلو گرفتم با چه خیلی گل کلون میشود تماشا بینا. اینا میخوام که گلی جوی کلون باشه در خونه. اینا خیلی گرفتم. Так, мада гылыш не важно, чтобы им гыл тез калон шава. Ине хали грифтам. Я в миранге пластмасса неки гылай. Пластмассный сте. Вабоз ине хали грифтам. Ям ба фикрым калон мешава баргои гаус дора. Ёда ҳамашон да қитичои калон харидам.
رحمتی کلون. شکرانه امی آخرانگی شما دارین کلونیش چند قای همی گل تو چند قره کلون می شود. رحمتی کلون. یه هدای پیش خوش روی بده نپجان او روز در کانتینن دیدم تو نکو очень красивая. спасибо رحمت. سلام اپای سیده جان شما ناز. علیکم سلام رحمت ناز. هم قخش رو میشه و ای گل من میخوام که گل برگوش کلون شود قدشم بلند شود این قد گلی کلون من ناز میبینم. در کدام نمبر واتساپ دارم؟ در همین یه نمبر دارم کود همه ویدیوم هسته. همین یه نمبر دارم. همین نمبرم در همه ویدیوم هسته. صفو زوده عیشه ایموگا پوین ایستگیتون خطون شهرم نمیدارین توبه کدم. حیران میشم در فرق سر آدم هوی میمونه برای بعضی زنهایی که این قدر دل نیت شد سیاهی بده. значит ما شما بالایم. السلام علیکم رحمتی کلان. الحمدلله ما زنی شوهر دارم شو دارم. رحمت کلان ها محمد مصطفی سوزن محمد شارما خودسته فاطمه پدرچنی سالیناری خریدم شهرش ده خودسته. رحمت اهمیت نمیتیم راحت میکنم بخیلیشو ندیده. مایلیو در سبشکنی صورت مپرتویه چه خلیه. رحمتی کلان شکرانه مینت دارم. در کار نیست پاو زبور نکنین برای من زبور نکنین. مختش وقتی که آدمی زاد موفق میشده سویبیا تنگا پل میشده و پدپیچکا و سوبسته باور کنین امو دوستی نزدیک دشمنت میشود. آفرینی بعضی پدپیچکایی که مقصد و یا همه چی داشتن من چی نداشتم ما باید را گذاشتم کنشته باید سخت میرسه ما باید را میفهمم. Наргиза Бону, моя аудитория, это все таджикские женщины, поэтому я не буду говорить по-русски. Алейкум салам, рахмат. یک وای هست که ما بسیار امر معروف حاجی میرزا را گوش میکنم. میگه که وقتی که برای یک بنده خداوند یک چی را میخواهی آرزو میکنی یا که در پیشرویش خرسندی میکنی خداوند چند وینای برای تو همون چیز میتیه. لیکن همین عایشه نمیدونم کی هست من هیچ نمیگم. همین سخن نیستگیش بیوه نمیچی بیوه خداوند یگون کسی شما را بیوه نکنه. عایشه بانو همو دعا دستری خودت نزنه عذاب بکشی. خداوند هر یک بندش به چی آرزو و هوس در دنیا آفریدگی ما یگون کس حق نداریم یک کسی دیگر را یا بیوه گویم یا کسی دیگر را یا چی گویم.
من نانی خانه داری شما خوردم نه عیشات شما زندگی کردم نه پلیتره خوردم چی در کره اختا در باید همین قوادم رو برده خرکتری به زیبت نشان دو دستیکم ترک شرم حیو کن نه تاجیکستان یک روزه رفتگی بودم آمد مای تاجیکستان ای 14 سال میشه و سباحت کار کده شما چند ساله؟ نه چورنی نمیکنم شه چورنی من درد دیل شده سعیده کدام سعیده انور و من همنامی شما فرزند نعمت خدا بله به حد خدا به شکل میکنم که بهترین فرزند را خداوند برای ما داده نسای اخی تو مسلمانی چرا بروگ میپوشی؟ ما بروگ میپوشم کرتا میپوشم شما در فرقش چی عیشه بونو؟ شما فقط در گوری ما ندروی بله میدونم که همه شای بخیلیه رحمت سوال شما چی خیلی انساس بگین؟ Это колесо? Да. Я тоже А ти хочу. картошку фри свою покушала? Биор пакета бачаджон картошка фри шати. Биор пакета. Вот. Берем. Нигина боно и гапо барои ма просто сафсатау афсона чи рӯзае ки ман сар нагзаронам. Бароям кама тамоман аҳамият намекунем ки мара чӣ мегӯяд. Барое ки уже ма тонистам айёдаи зиндагӣ биромадам. Ранги баъзе одамо намешинем хаттоги як каса гуфта ки чӣ мепӯшад, ки чӣ хали либос мепӯшад. вақте ки одам як каси дигара хаттогиша мекова аввал брава дар оина хча нигоҳ куна хаттогиро хча ислоҳ куна баъд айгирди атрофша хеш таборша ҳамара ки иваз кард ба броя гав зана барои ма чӣ мепӯшум чӣ мехӯрам ҳеҷ када ҳоли ма барои ин ашёр намеспорам ки ин зиндагӣ ма ҳамиқа худо ба шукр мекунам ки ба 3 кӯдак тонистам зиндагӣ ма бе ёрдами ягон кас пеш бурдам алҳамдулиллоҳ мекунам ҳамин қашта ки худованд бигем ки барои ма як роҳеро нишон дод ва ма тоқат кардам сабр кардам агар 10% азоби зиндагӣ мара ҳамо айшабону медонист мекашид ба фикрам ки ба ҷиноятҳои вазбин даст мезад ман ба аллоҳ кардам ай худованд талаб кардам сабр кардам тоқат кардам кор кардам ҳамаш шуд ҳамаи кор мешавад ягон чашмбандӣ нест ман тонистам як занаки хонашини гудакдори бизи гӯспандор аяк қишлоқ директори калон шуда биромадам шумо дар ин шароитҳои зебову дар ин шаҳро запроста метунем шарф ма ая магазини мусулманский одежда ами новосибирск гирифтам раҳмати калон сайдабону ту зани беҳтарини зани пешқадам дар ширкати фабрили худо марам ба ами зинаҳои баланд расона омин раҳмат апай сайдаҷон дар ватсап партофтам сурати гула раҳмати калон Мама, ты что, курочку успеешь делать? Давай.
محمد داری балкон открой, пожалуйста. Ладно. Мам, ты будешь потом? Рахмати калон. На таджикском языке. Мам, так хватит? Иншаллах мешавен сабоҳа чӣ бане? Шайтон ноумед, банда ба умед. Мақсад гузорен, нақша кашен, айрӯ нақша кашидагитон кор кунен, партнёр не, генеральный партнёр мешавем. Мама, скорее. Айлин, вот написано аккаунт Айлин. Вас здесь никто не держит. Я никого здесь не держу. Мои эфир для моей аудитории, для наших таджикских женщин. Вы можете покинуть наш эфир. Мати калон, алейкум салам. Да, мы на таджикском языке разговариваем. Ту беҳтарин зани, машалло, рахмати калон. Замира Бону рахмат. салом Сайда Духи Мурмур чанд сумай дар WhatsApp бинависен, аз ёд намедонам. Нарх шаровнатон мекунам, бибинем. шумо намоз мехоне нависен? алҳамдулиллаҳ 5 вақт намоз мехонам. ай синфи чорим ки ман намози таҳаҷҷуд ман тарк накардам, ҳар шаб намози таҳаҷҷуд мехонам. болои ҳар саҳари пеш ай намози бомдод 2 ракат намози шукрона мехонам ва ҳар саҳар баъди намози бомдод қуръон мехонам. фарзандома ай 6 солагишон уже полни намоза ёд додагиам. кадом магазин? Магазини у параи о мусулманская одежда да у параи о правый берег да. майли сабоат нависен, кора ёд метимтуна. бойся Аллаха наистай. Конечно, мы боимся Аллаха. Мы вас не боимся, но мы Аллаха боимся. Мы верующие, мы мусульманка, алхамдулилля. нигор шумора ки фиреб кадайда зиндагитон қасда аймон гирифтестен? Курса. алейкум салом, Узбекистан. Hello. Hello. Hello, Нюня. фотима англиси мехона. 5 солаи англиси мехона, уже хеле англисиро ёд гирифта. Hello гуфтестай. Hello. Hello, подписчики, бубу, how are you? Это подивіться. номери телефона дар ҳами эфира ки тамом кардам дар якум комментария менависам, закрепит мекунам. дуроен тамошо кунед. ҳо ма дар видео фарбеҳ метавам, а так дар зиндагӣ харобам мехагар дар жи мара бибинен харобам. ҳами камера мара фарбеҳ мегирад. Солнышко вопрос. Вечер на утро. Это душа. Это я собаки. раҳмати калон барои суханатон. раҳмат. привет, Фотима. Привет. Фатима Садик намонден хӯрокош ҳаромай гуфтан ҳозир нараванд. Садик не, Садики модар авқотош ҳаром нестай. ана як бор барои гӯшти хуб як бор эълон кардан ки гӯшти хуб метиҳанд. дар Садика кадоме ки намехӯра биё завлени бинависем. рафтем завлен нависем. Фотима аслан тамоман гӯшт намехӯрад. بعد مزاولین نویسیم نیم بردم. اید باید گوشتی خوبه بردم. در صدیق شدم خیلی پیوره بعد
مرغ عدل نمیجوشونن کو فقط فاطمه یا پیوره میخره یا مکرون جوشک سارو در خونه چای خورده میبرم شد با بر وقتی میرم میگیرم میارم شد هم که در صدیق چی خوبیش در چه که در اونجا هم انگلیسی موندگیم شه هم آوازی در موندگیم شه آوازی را یاد بگیره هم باید در موندگیم شه مشق ده که استخواناش به قوت شود. علیکم سلام. مایلی که دلافروز به فکر ما مایل افیر جنب بست کنم شما در واتساپ جواب میتیم. کسی من نشان کیم چی خشده سپتا که دیتیش که ما گیران کنم نه انم خیلی سرخک شما نغز بگیدم سب سرخک شما کسی ما تیار شد چخی اومده بزمی بردارم شد. علیکم سلام سیسترم. سلام علیکم قزاقستان. پشیمانی ندارد عاقبت سود. الحمدلله ما هیچ کم نیستیم. ما راهی که گذشتیم دیگه عقب نگاه نمیکنیم. توکلشون به خدا پیش از اینه که پشیمان میشدن فکر میکردم. علیکم سلام. اپای سایده ما شما را در سالن شویرالوکس دیدم خراب بودین. خرابم در ویدیو فربه میتونم اگر نیم قربای نیستم. در نالچیک بودم تو na конференцияда. رحمتی کلان سایده بانو. در امین و سیبیر زندگی میکنیم اگه متاسفانه من ادرس ما گفته نمیتونم در افیل که من در کجا زندگی میکنم. کفسی مرتیار شید میبرداریم شد. شهنازه بانو هزار رحمت برای سخنات. منت دارم. هم میگن که با که نمیرسه آدم با آدم میرسه که خدای میکنه اگه جواب میخریم بعد دوشی صحبت میکنیم. رحمتی کلان. رحمتی کلان رانو گل. اینا کفسی ما میتوان سب سرخک بیریان کدم شد. Сядай на кресло. Ты будешь курицу? А где телефон, мама? Не знаю. А я тут на потеряла. Мухаммада спроси. О, шам дорим камтарак.
پوشیدیننگی موندگی میبرداریم موزی. من چوی سهری خوردگی موزی چی نخوردم دما ساعت 7-8 دیگه شد. Так, апай сада дар WhatsApp менависем ҷавоб тиен илтимос нависен агар ҷавоб надодум я аломати саволумро икнен у телефони руш сломони каниша битамида. Раҳмати калон. Алейкум салом Казақстан. Раҳмати калон. Ҳилола, раҳмат барои суханотон. хай бӯи авқот мекуна чӣ кор куне? Либосон бӯи авқот гирифт оли ҳамаш. чӣ кор кунен ки партнёр шавен? Кор мекунен нози аввал сабоат бо ну регистратсия шавен мо шумо дар роҳи бизнеса меомӯзонем. алейкум салом. мо дар шаҳри Новосибирскем. Я не знаю, где. чӣ хел ман у рӯз ёфта монда будам. Где это стояло? Там было уста. Там? Ага. Мустафа спроси-ка. Мустафа! Я не видела. ҳо коргар дорум. ирӯз вахатное гирифтак дина набирадор шидагӣ буд. ирӯз вахатное гирифт. ирӯз бигем наваки сайда кухни омад. раҳмати калон. бале беҳад фарзандои нуронӣ бо ақл бо тамиз зебо худо ба шукр беҳисоб хушбахтии ма ҳамиё ай дунё ма ҳамиқа чӣ фоида дидам. худо ба шукр. раҳмат. алейкум салом. якчанд суханҳои мегуфтанӣ дорум. суханом агар мезанам ва баъд эфирмона ҷамъбаст мекунам. дар момент апа ва хоҳарое ки роҳи ма кор мекунен ё ин ки то ҳол кор намекунен дар ширкати Фаберлик, каталоги 2 ҳафтина каршидагӣ уже 3 рӯзиш тамом шуд ва боз шахсоне ки каталоги гузашта садбалиғ чуна накардану дар аксияи каструлҳо иштирок карда натонистанд, барои шумо компания боз анамин каталоги 2 ҳафтина шанс додагия ки шумо 200 балл мекунен, иштирокчи аксияи каструлҳо мешавен, дал 600 балли када рафтан мегирен ва боз иштирокчи ҳаҷи умра мешавен. ҳаҷи умрара розыгрыша каталоги 5 2025 мегузаронам. 3 каса айпули худам ҳаҷро мекунам. шояд яке аз онҳо худи тамошобине ҳаст ки дами момент мара тамошо дора. барои ҳамиқа ҳама шанса истифода барем. Мам, никто не дает, да мне ищет телефон мою. Сейчас найдем. Рахмати калон. Кардагим ку духи мурмура реклама кадагиям. Телефон. Пошли в наш дом. раҳмати калон. ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумо барои фаъолона иштирок кардантон дар эфири мо, барои комментариҳои беҳтаринтон. иншоалло ягон рӯз души ма қатъи шумо савол-ҷавоб мекунам ва он саволҳое ки шумо мехоҳед ҷавобоша гирифтан кӯшиш мекунам ҳамаша фаҳмонам. барои ман ин рӯзҳое ки айсари ма гузашт осон набуд, қиин буд, азоб кашидам, лекин қиниш да ҳамин буд ки вақте ки одамизод ҳаққаи хаб мекуна, ин бо сахттарин рӯзае барои инсон. хонамо раҳмати калон майли. миннатдорум то наворҳои оянда, эфирҳои оянда худованд нигаҳбонатон. оли дар Доғистон бозороша ҳама ҷоша видео кадаги монтаж кадаги видео тайёра мепартом тамошо кунем. барои шумо тамошои хубро таманно дорум.
همتون دوست می‌دارم. هر کجایی که هستین خداوند نگهبانتون باشه.